नमस्कार दर्शक बंधु मो वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। आज आप देखिपुं कौन आपण धनवान हेबे कि लाभवान हेबे तापर आपको आलोकपात करी किंतु कही रखे जे गत किछि एपिसोड रे आपन सम्मुख एभलिया एपिसोड ऑलरेडी कर सारी किंतु आज रहिबो जहा से तथ्य जहाँ रखी ताठर किछि अलगा तथ्य आउ जो भाव को आम विचार करवा से भावर स्वामी लग्न कुंडली जेकोसी भाव में बसी कौन फल दे कि दब तापर आपण को आलोकपात कर तत्सह आपण जे शुभ कर्म करके धन इनकम करेंगे कि आप पाप कर्म करके कौन धन इनकम करेंगे तापर आपको आलोकपात करेंगे। हाँ दर्शक बंधु जदि ये हूँ आपंकर कौन जन्म कुंडली कौन लग्न कुंडली ये हूँ कौन आपंकर लग्न प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम ये आसला कौन एकादश अर्थात यहीटा आसला आपंकर 11 भाव माने कौन एकादश भाव आम कौन विचार करुचे ना लाभ विचार करुचे कौटू ना एकादश भाव आम कौन लाभ विचार करुचे अर्थात आपण जेकोसी कर्म करुछंती किबा जहाँ छोटिया मोटिया कर्म करुछंती से क्षेत्र आपण लाभवान पाइबे कि न पाइबे और से भाव में केउं ग्रह थिले आपण भल फलप्रद हम कि आपण कौन हम ना परेशानी दब तापर आप कह देखो दर्शक बंधु जदि ये हूँ आपंकर कौन एकादश भाव कौन एकादश भाव ये जो एकादश भाव रहा एकादश भाव शुभ ग्रह थाउ कि आपंकर कौन ना पाप ग्रह थिले भी आपंकर भल फलप्रद मिलिबो। कौन शुभ ग्रह कौन ना शुभ ग्रह कहले आम क्या बुझुचे ना चंद्रमा शुक्ल पक्षर चंद्रमा हो कि बुध हो कि कौन बृहस्पति हो कि कौन ना शुक्र हो एमाने कौन था शुभ ग्रह आ पाप ग्रह कहले क्या बुझा क्या ना मंगल शनि राहु केतु एमान होचंदी ना कौन पाप ग्रह। तो यही जो पाप ग्रह यही भाव में थिले भल फलप्रद मिलिबो आउ शुभ ग्रह थिले भी कौन हम ना भल फलप्रद मिलिबो किंतु ता पूर्व आमे जीवा कौन ना शुभ ग्रह पाप ग्रह ठारू ए भाव में कौन ना शुभ ग्रह भल फल देती कौन पाप ग्रह ठारू शुभ ग्रह ए भाव में जदि आपंकर एकादश भाव में थांती ताहले कौन ना भल फलप्रद दे था बुझी होची कोठी ना एकादश भाव में आउ ए जो रहिला एकादश भावर कारक ग्रह किए ना सबु ग्रहर कौन भावर कौन हो ना कारक ग्रह थांती आ एकादश भावर कारक ग्रह हो किए ना बृहस्पति किए ना बृहस्पति आउ एठरे सबुठ केउं ग्रह भल फलप्रद दे थाए केउं ग्रह आहरी भल फलप्रद दे थाए ना रवि आउ किए ना बुध किए रवि आउ बुध कोठी ना एकादश भाव एकादश भाव कौन आम आउठ कौन या विचार करुचे कौन लाभ दे विचार करुचे आउ बड़ भाईर कथा आम कौन यू विचार करुचे कौठू ना एकादश भाव जदि एठी रवि भी कौन जदि एठी सूर्य भी जदि निज राशि अर्थात कोटा निज राशि कोटा ना सिंह राशि हाँ सिंह राशि आउ जदि मेष राशि रे थिबो को राशि सिंह राशि आउ मेष राशि रे थिले जानिबे से व्यक्ति जनक अत्यंत धनवान अत्यंत धनवान और जेकोसी माध्यम रे से कौन मध्यम धन कमई थांती आ जदि एकादश भावर स्वामी एकादश भावर स्वामी जदि आसिकी द्वितीय भाव में बसिबो कोठी द्वितीय भाव यहाँ हूँ कौन ना धन भाव एकादश भावर स्वामी जदि धन भाव में बसिबो ताहले कौन हम सी कौन ना आपणकर रहा जो भाई बंधुव कुटुंब परिवार भितर से कौन धन इनकम करें से धनटा तार कौन संचित अवस्था थाए आ जदि एकादश भावर स्वामी जदि आसिक लग्न बसिबो व्यक्ति विशेष सदाबले कौन चाहिए तार इच्छा थाए ना सदाबले तो धन केमती मु कौन कर जेन तेन प्रकार मु कौन धन कौन केउ आड़ू लाभ कमेबी आ एकादश भावर स्वामी जदि एठी बसिबो तृतीय भाव में बसिबो से कौन करें ना तृतीय भाव बसिले परिश्रम करिकी जेन कष्ट हेले भी कौन चाहे कौन परिश्रम करी किछि ना किछि धन कमई थाए तो तृतीय भाव में आ चतुर्थ रहिले कौन हम ना माता चतुर्थ भाव स्वामी कौन ना माता ठारू हो कि आपणकर घर बाड़ी जमीन जदि आपणकर कौन थिबो जगह बाड़ी अच्छी ताले से क्षेत्र को नहीं एमाने कौन लाभवान करेंगे माने से क्षेत्र को जाए जदि पैसा माने खोजती ताहले से जगह से कौन इनकम कि धनवान
ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଆସିଲେ ନିଜସ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ବଳରେ କିମ୍ବା ନିଜସ୍ୱ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କର୍ମରେ କିଛି ଲଗେଇ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଧନ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଧନ କ'ଣ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଷଷ୍ଠରେ ହେଲେ କ'ଣ, ଷଷ୍ଠରେ ଯଦି ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ତାକୁ କ'ଣ ଚେକ୍ ଦେଇ, ଶତ୍ରୁକୁ କିଛି ନା କିଛି ଚେକ୍ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ମାନେ କ'ଣ କମ୍ପିଟିସନ କରି ମାନେ ବେପାରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ତାକୁ 6 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା, ହେଲେ ବିକିଲେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସେମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର କମ୍ପାନୀ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାରେ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଏଇଟା କମ୍ପିଟିସନ ଆସିଲା। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କରି ମଧ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ନିଜସ୍ୱ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଠି କ'ଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଚାର କରୁଛେ, ଏଠି କ'ଣ ପତ୍ନୀର ବିଚାର କରୁଛେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ ଯୋଗାଇ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀର ଆଇଡ଼ିଆରେ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କ'ଣ ଥଇଥାନ କରି କୌଣସି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅଷ୍ଟମରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଛି ଯାହା ସେଇ ବାଟରେ ମୁଁ ଗଲେ ତାକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ କିଛି କ'ଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଲୋଚନକୁ କ'ଣ ଆସିନଥାଏ, ଯାହା ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିବେ। ଆଉ ନବମ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ନବମ ଭାବକୁ ଆସିଲା କ'ଣ ହେବ, ପିତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ହେଉ ପିତାର କର୍ମ କରି ଆପଣ କ'ଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ଏକାଦଶ ଭାବର କ'ଣ ଦଶମର ଆସିଲା ବସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ନିଜସ୍ୱ କର୍ମ ବଳରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ନା ଲାଭବାନ ହେବେ। ତ ଆପଣ କହିଲି ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ମାନେ କ'ଣ ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ କେଉଁ ଭାବରେ ବସିଲେ ଟୋଟାଲି ଫଳ ତ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ କିମ୍ବା ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ, ଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଏ ଭାବ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଏଠି କ'ଣ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଶନିର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଯଦି ପଡ଼ୁଛି ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ଧନ କ'ଣ ଲାଭବାନ ହେବା କଥା ସେଠାରେ କ'ଣ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ କ'ଣ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ସମୟ ଅଧିକା ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଧନ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଟିକେ ସମୟ ଡେରି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଲାଭ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ନା ନବମ ଭାବରେ ବସିବ, ଆଉ ଲାଭ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବସିବ, ଲାଭ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆପଣ ଲଗ୍ନରେ ବସିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନବାନ କରିଥାଏ। କ'ଣ ଲାଭ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ନା ନବମ ଭାବ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ବସିଥାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବସିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନବାନ କରିଥାଏ, ବୁଝିଲା। ତ ଏକାଦଶ ଭାବର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏକାଦଶ ଭାବ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ୟାର ଦୁଇ ପଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଥିଲେ କ'ଣ, ଯଦି ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ତାର ଦୁଇ ପଟେ ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଥିଲେ ଏ ଭାବ କ'ଣ ହେଲା ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ ଆସିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ୟାକୁ 11ମ ଭାବକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବଳବାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହ ଥିବ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ, ଯଦି ଏଠି ପାପ ଗ୍ରହ ଥିବ ଏଠି ପାପ ଗ୍ରହ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ତାର 11ମ ଭାବର ଶକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଟିକେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ଏକାଦଶ ଭାବର ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଗ୍ରହ ଥିବ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କିଛି ନା କିଛି ତା ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ କିଛି କ୍ଷୀଣ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ କହିଲି ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ। ତ 11ମ ଭାବରେ କ'ଣ ଲାଭ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ବସିଲେ ଏ ଆହୁରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନବାନ। କ'ଣ 11ମ ଭାବର କହିବି ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲି କ'ଣ ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା 11ମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ଲଗ୍ନରେ ବସିଲା କିମ୍ବା ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ର 1 4 7 10 ଘର 1 4 7 10 ଘର। ଆଉ 11ମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ବସିଲା ଏଠି ଆଉ ଏଠି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନବାନ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନବାନ ଆଉ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଯଦି ଲାଭ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶୁଭ କର୍ତ୍ତରୀ ସହିତ ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ସେ ଭାବକୁ ପଡ଼ୁଛି
शुभ कर्तव्य थिबो आ शुभ ग्रहर दृष्टि पड़े व्यक्ति जनक कौन अत्यंत धनवान होता है। आउ जहाँ किसी कहले आपको 11 भावर स्वामी जदि लग्न बसिव 11 भावर स्वामी जदि पंचम बसिव 11 भावर स्वामी जदि नवम बसिव ताहले मध्य भी कौन होता है व्यक्ति जनक अत्यंत धनवान होता है। आ जदि शुभ ग्रह ये थिबो कौन जदि ये शुभ ग्रह थिबो कोठी 11 भाव शुभ ग्रह थिले सी व्यक्ति जनक कौन हम ना शुभ कार्य करी अत्यंत धनवान होता है। आउ पाप ग्रहर जदि धन जदि माने पाप ग्रह जदि ये बसी 11 भाव कोठी ना 11 भाव जदि पाप ग्रह बसी ताहले से कौन पाप कर्म करी कौन धन संचय किंबा कौन लाभवान होता है। तो ये थिला आज छोटिया टॉपिक जो दर्शक किसी कमेंट्स रही कमेंट बक्स दर्शातु उत्तर रखी रही। नमस्कार।